ओम शांति। आज बाबा की 1 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम सब आपस में, साउंडটা ঠিক হয়নি, रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। जिस्म से नहीं। तो आत्मा पाठ पक्का হয়েছে। বাবা তো রোজ আত্মার উপরে হোমওয়ার্ক দিচ্ছে। তো কত পার্সেন্টেজ পাস করব? কত পার্সেন্টেজ হবে? সারাদিনে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস, আত্মা ফিল করার প্র্যাকটিস কতটা হয়েছে? কত পার্সেন্ট? 50% হবে? 50% হয়েছে? प्रश्न, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है, वो अपने अपने सेक्शन में, वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वो अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं है। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं, वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती हैं। मेरे नज़दीक रहती हैं। वहाँ से नंबरवार, वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर पाट बजाने आती हैं। पाट बजाने आती हैं। यह वंडरफुल नॉलेज, यह वंडरफुल नॉलेज इस समय कल्प में एक बार ही, कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। दूसरा कोई यह नॉलेज नहीं दे सकता। तो बाबा आज के परम धाम বাড়ির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। সেখানে আমাদের সব আত্মাদের নিজের নিজের জায়গা ফিক্স আছে। আমরা যাব, ওই জায়গায় আমরা ফিক্স হয়ে যাব। অন্য ধর্মের আত্মারাও বাবা বলছেন কাছাকাছি থাকে, সবাই সেখানে বাবার কাছাকাছি থাকে। ओम शांति। बाप बेट बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। तो शिव बाबा কেন জ্ঞান শোনাতে আসেন আমাদেরকে? কেন শিব বাবা নিজেকে সব আত্মার পিতা বলে মনে করে? ऐसे कोई समझते नहीं और न कोई कभी समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ना केउ निजेके सब आत्मार बाबा बोले मने करे
আর নাহি सब आत्मार कल्याणेर जन्य क्यों ज्ञान सुनाते आसे। यह बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। एखाने शिव बाবার থেকে যা জ্ঞান শুনছি সেটা যেভাবে ধারণ করব, এবার নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার আমরা তার কর্মফলও ভোগ করব। यह भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि यह दुनिया बदलने वाली है, बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं, जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। बाबा कमप्लेन করছেন, এখানে থাকলে তো বাবা याद থাকে, কিন্তু এখান থেকে ঘরে গেলে বা নিজের কাজের জায়গায় গেলে কি করে বাচ্চাগুলো বাবাকে ভুলে যায়। তো বাবা প্র্যাকটিস করাতে চান যে সারা দিন যেন বাবার ইয়াদেই তুমি কাজ করো। সেদিন বাবা অব্যক্ত মূল্যতে বলল না, না কোন যেন সাকার মূল্যতে বাবা বলল যে কাজের মধ্যে যদি বাচ্চার বুদ্ধি বাবার দিকে থাকে তো বাবা কোনো ভুল ত্রুটি হতে দেবে না। বা কাজের মধ্যে নাই হোক, কাজের মধ্যে কমসে কম যতবার পূর্ণ ঘন্টা হবে বা যতবার জল খাবো বা খাবার খাবো সেই সময় অন্তত বাবার দিকে একটু তাকাবো। তাহলে কি হবে, যদি কোথায় ভুলভাল করছি তো বাবা টাচিং ক্লিয়ার করিয়ে দেবে যে এই জায়গায় দেখো, অ্যাটেনশন দাও, তাই না। तो जैसे कन्या होती है तो वो जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा, चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। यह है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार किसके साथ? बच्चों का रूहानी बाप के साथ और बच्चों का बच्चों के साथ। तो कार प्रति ভালোবাসতে হবে? एक বাবার প্রতি, এক সব বাচ্চাদের প্রতি, মানে সব আত্মাদের প্রতি। तुम बच्चों का आपस में भी बहुत प्यार होना चाहिए, यानी आत्माओं का आत्माओं के साथ भी प्यार चाहिए। तो কে যাবে শতযুগের আত্মা? কে হবে? যে প্রেম স্বরূপ 100% হবে, তাই না, যার কারোর সঙ্গে ঝামেলা বাঁধে না, যার কারোর সঙ্গে অশান্তি হয় না, তাই না, যার কোনো টকরাব হয় না, যে সেফ থাকে, তাই না, সেই রকম আত্মা কৃষ্ণের সঙ্গে রাস করবে। বলে না কৃষ্ণের সঙ্গে রাস সেই করবে যার সবার সঙ্গে রাস পড়ে, তাই না। আর যদি বলে কেউ যে এর সঙ্গে তো আমার রাস পড়ে না, এর মুখ দেখলে আমার যেন মাথা গরম হয়ে যায়, তাহলে এখনও তৈরি হয়নি, তাই না। তো বাবা বলছেন শুধু শিব বাবাকে ভালোবাসলে হবে না, প্রত্যেকটা আত্মাকেও ভালোবাসতে হবে। यह शिक्षा भी अभी तुम बच्चों को मिलती है, दुनिया के मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। কিন্তু এখানে আবার আরেকটা জিনিস আসে, ভালো তো সবাইকে বাসবো, কিন্তু এইরকমও না হোক যে এত মিষ্টি হয়ে যাই, এত ভালোবাসা দিই যে সে ভালোবাসার মিসইউজ হোক, তাই না, সেরকমও যেন না হোক, তাই না। তো সব কিছুতে বাবা বলে না তোমাদের মর্যাদার সীমারেখা আছে, সবাইকে সুখ দেবে, সবাইকে ভালোবাসবে, কিন্তু মর্যাদার সীমারেখার ভিতরে, শ্রীমতের রেখার ভিতরে, শ্রীমতের রেখা পার করে যদি কাউকে সুখ দিতে যাই বা ভালোবাসতে যাই তাহলে কিন্তু রেখা উল্লঙ্ঘন করতে কে বলে? রাবণ বলে, তাই না। তো সে শোক বাটিকাতে নিয়ে যাবার জন্য বসে আছে, তাই জন্যে এখানে তো আর শতযুগের মতন তো সবাই নয়, তাই জন্যে সব কিছুতে ভেবে চিনতে। तो तुम सब भाई भाई हो तो आपस में ज़रूर प्यार होना चाहिए, क्योंकि एक बाप के बच्चे हो ना, इसको कहा जाता है रूहानी प्यार। ব্যাস শুধু এটাই শিখে নিতে হবে যে আমার ভালোবাসা কোনো আত্মার প্রতি জিসমানি প্যার না, দেহের আধারে প্যার না, কিন্তু আত্মার আধারে প্যার, নিঃস্বার্থ প্যার, তাই না। আমার সেই আত্মার থেকে কিছু চাই না, তাই না।
ड्रामा प्लेन अनुसार श्री पुरुषोत्तम संगम युग पर ही रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को सम्मुख समझाते हैं और बच्चे जानते हैं कि बाप यहाँ आए हुए हैं। हम बच्चों को गुलगुल पवित्र पतित से पावन बनाकर साथ ले जाएंगे। बाबा कल के बोलছিল না ফুল কাঁটা থেকে ফুল পতিত থেকে পাবন বানাতে বাবা এসেছে। যখন আমরা ফুল হয়ে যাব तो बाबा আমাদেরকে ट्रांसफ़र করবে। ऐसे नहीं कि कोई हाथ से पकड़ कर ले जाते। सभी आत्माएं ऐसे उड़ेंगी जैसे टिड्डियों का झुंड जाता है। उन्हों का भी कोई गाइड होता है। गाइड के साथ और भी गाइड्स होते हैं जो फ्रंट में रहते हैं। सारा झुंड जब इकट्ठा जाता है तो बहुत आवाज़ होती है। सूर्य की रोशनी को भी ढक देते हैं। इतना बड़ा झुंड होता है। तुम आत्माओं का तो कितना बड़ा अनगिनत झुंड है, कभी गिनती नहीं कर सकते। यहाँ मनुष्यों की गिनती नहीं कर सकते। भल आदमशुमारी निकालते हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं निकालते। आदमशुमारी माना जनसंख्या है ना। आत्माएं कितनी हैं वो हिसाब कभी निकाल नहीं सकते। अंदाज लगाया जाता है कि सतयुग में कितने मनुष्य होंगे, क्योंकि सिर्फ भारत ही रह जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, তাই না। শতযুগে সব সিলেক্টেড ফুলের চারা সেখানে ট্রান্সফার হবে, তাই না। মানে সব বেছে বেছে সিলেক্টেড আত্মাগুলো সেখানে যাবে। তো সেখানে কত অল্প সংখ্যক ভালো আত্মা, তাই না। শতযুগের লাস্ট জনসংখ্যা মাত্র 2 কোটি। তো 800 কোটি আত্মা থেকে মাত্র 2 কোটি আত্মা সিলেকশন হবে, তাই না। আর প্রথম জন্মতে তো মাত্র 9,16,108। তাহলে কত অল্প সংখ্যা হলো, তো কত সিলেকশন হবে। তো সিলেকশন কেমনভাবে হয়, সব কিছুতে পরিপূর্ণ হতে হবে। বলে না দেবতারা নিখুঁত চাই, মাথা থেকে পা অবধি সব কিছু নিখুঁত। আগে তো স্থূলতে দেখতো নিখুঁত, আর বাবা তো সূক্ষ্ম आत्मार ভিতরে দেখবে নিখুঁত আছে কিনা, তাই না। तो तुम्हारी बुद्धि में है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। आत्मा जब शरीर में है तो जीवात्मा है, तो दोनों इकट्ठे सुख अथवा दुख भोगते हैं। तो आत्मा যখন শরীরে থাকে তখন সুখ বা দুঃখ ভোগ করে। ऐसे बहुत लोग समझते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, वो कभी दुख नहीं भोगती, निर्लेप है। तो बाबा कहते बहुत बच्चे इस बात में भी मूंझते हैं कि हम अपने को आत्मा निश्चय तो करें, लेकिन बाप को कहाँ याद करें। यह तो जानते हो बाप परम धाम निवासी है, তাই না। বাচ্চাগুলো কনফিউশনে থাকে যে শিব বাবাকে কোথায় ইয়াদ করব। তো বাবা বলছে বাবা কোথায় থাকে, পরম ধামে। তো শিব বাবাকে কোথায় ইয়াদ করতে হবে, परम धामे शिव बाबा के याद करते हैं। बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। 4টে স্টেজ আছে, তাই না। অনেকেরা কনফিউশনে থাকে যে কখনো বাবা বলে অব্যক্ত মুরলিতে যে সূক্ষ্মবতনে ইয়াদ করো, কখনো বলে সাকারে ইয়াদ করো। যেরকম 2-4 দিন আগে বাবা বললো না যে সাকারে চলতে ফিরতে ফরিস্তা হয়ে ইয়াদ করো, তাই না। তো স্টেজেস আছে, কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট স্টেজ, ফার্স্ট ক্লাস স্টেজ হচ্ছে বীজরূপ অবস্থা। মানে আত্মা পরম ধামে শিব বাবার কাছে বসে আছে, বাবার থেকে লাইট মাইট আসছে আর তার থেকে সব কল্পবৃক্ষে যাচ্ছে। এই ভিজন, এই ইয়াদ হচ্ছে সবচেয়ে ফার্স্ট ডিভিজনের ইয়াদ। তারপরে সেকেন্ড ডিভিজনের ইয়াদ হচ্ছে সূক্ষ্ম দেহধারী ফরিস্তা রূপে, ফরিস্তা বাপ দাদার সামনে বসে আছি, সূক্ষ্মলোকে আছি। ব্রহ্মা বাবার ফরিস্তা দেহে শিব বাবা আছে, আর লাইট মাইট আসছে, বাবার বিজয়ী হাত আমার মাথার উপরে আছে। আমি ফরিস্তা বাচ্চা হয়ে বাবার থেকে দৃষ্টি নিচ্ছি বা গলে মিলছি বা বরদান নিচ্ছি। তো এটা হলো সেকেন্ড স্টেজ, সেকেন্ড ডিভিজনের কোয়ালিটি।
তাই না? তারপরে হলো যে যদি সেখানেও যেতে পারছি না, কেননা নিরাকারী স্থিতি একটু কঠিন হয়, ভুলে যায় মাঝে মাঝে। তার থেকে সহজ সূক্ষ্ম দেহধারী ফরিস্তা, তার থেকে সহজ 3 নম্বরে সাকারে। সাকারে আমি চলাফেরা করছি আর বাবা আমার সঙ্গে আছে, তাই না? বা বাবার পরমধামে আছে, পরমধাম থেকে লাইট মাইট আমার উপরে আসছে। তো এটা হলো 3 নম্বর। আর 4 নম্বর স্টেজ, যে আমি শিব বাবাকে পরমধামেও অনুভব করতে পারছি না, যেটা নতুন বাচ্চাদের হয়, যে ওদের বুদ্ধি পরমধামেও টিকে না। তো তাদের জন্যে হলো 4th স্টেজ, যে আমি যেখানেই আছি শিব বাবাকে আহ্বান করে নিচ্ছি, বাবা আমার মাথার উপরে আছে, আমি চলতে ফিরতে বাবাকে ইয়াদ করছি, তাই না? কিন্তু বেস্ট স্টেজ হলো পরমধামে আত্মা হয়ে বাবার কাছের স্টেজ। আর লাস্ট স্টেজ হলো চলতে ফিরতে এখানে বাবাকে ডেকে নেওয়া, তাই না? এবার 4টে স্টেজ আছে, 4টে স্টেজের প্রাপ্তি আলাদা, তাই না? স্থিতি পাওয়ারফুল যতটা হবে তখন সারা দিন বীজ রূপ বা সূক্ষ্ম দেহধারী ফরিস্তা রূপে থাকতে পারে, তাই না? তো বাবা বলছেন, तो बाप ने अपना परिचय दिया हुआ है, कहाँ भी चलते फिरते बाप को याद करो। तो चलते फिरते बाबा के याद करो, তাই না? যে পরমধামে বাবা এসেছে, বাবা আছে, বাবার থেকে লাইট মাইট আমার উপরে এসে পড়ছে, বাবার সঙ্গে গল্প করছি, কাজ করছি। তো চলতে ফিরতে বাবাকে याद करो। बाप रहते हैं परम धाम में, तुम्हारी आत्मा भी वहाँ रहने वाली है, फिर यहाँ पाठ बजाने आती है, यह भी ज्ञान अभी मिला है। तो জ্যোতির্বিন্দু আত্মা রূপে আমি পরমধামেই ছিলাম, সেখান থেকে নেমেছি আর কর্মক্ষেত্রে সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করছি। जब तुम देवता हो वहाँ तुमको यह याद नहीं रहता कि फलाने फलाने धर्म की आत्माएं ऊपर में है, ऊपर से आकर यहाँ शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। यह चिंतन वहाँ नहीं चलता। आगे यह पता नहीं था कि बाप भी परम धाम में रहते हैं, वहाँ से यहाँ आकर शरीर में प्रवेश करते हैं। अब वो किस शरीर में प्रवेश करते हैं, वो अपनी एड्रेस तो बताते हैं। तुम अगर लिखो कि शिव बाबा केयर परम धाम, तो परम धाम में तो चिट्ठी जा नहीं सकती, इसीलिए लिखते हो शिव बाबा केयर ब्रह्मा, फिर यहाँ की एड्रेस डालते हो, क्योंकि तुम जानते हो बाप यहाँ आते हैं, इस रथ में प्रवेश करते हैं। तो এটা তো সাকার মুরলি। ওই সময় তো মোবাইল ছিল না, টিভিতেও বাবার চ্যানেল ছিল না, তো মাধ্যম ছিল চিঠি লেখা। তো সব বাচ্চারা মধুবনে চিঠি লিখত, শিব বাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মা বাবা, एड्रेस माउंट आबू, তাই না? तो यूँ तो आत्माएं भी ऊपर रहने वाली हैं, तुम भाई भाई हो, सदैव यही समझो। यह आत्मा है, इनका फलाना नाम है। आत्मा को यहाँ देखते हैं, परंतु मनुष्य देह अभिमान में आ जाते हैं, बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो और फिर मुझे याद करो। इस समय बाप समझाते हैं, जब मैं यहाँ आया हूँ आकर बच्चों को ज्ञान भी देता हूँ। पुराने ऑर्गन्स लिए हैं, जिसमें मुख्य यह मुख है, आँखें भी है, ज्ञान अमृत मुख से मिलता है। गौमुख कहते हैं ना, अर्थात माता का यह मुख है, তাই না? বলে না গঙ্গা বেরোলো কোথায় থেকে? গৌমুখ থেকে। তো গৌমুখ মানা কোন গরু? ব্রহ্মা বাবা হলো বড় মা, তাই না? তো তার মুখ থেকে বেরোলো। बड़ी माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं, कौन? शिव बाबा। वो यहाँ है ना, यह ज्ञान सारा बुद्धि में रहना चाहिए। मैं तुमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ, तो यह माता हो गई, गाया भी जाता है। तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तो वो सब आत्माओं का बाप है, তাই না? ভগবানকে ডাকে না, ত্বমেব মাতাশ্চ পিতা ত্বমেব। তো মাতা পিতা রূপে কোন দিন পালনা দিয়েছিল?
সেটা হলো এই সঙ্গম যুগে, তাই না? পিতা হলো শিব বাবা আর माता रूपे पालना दिल ब्रह्मा द्वारा। उनको माता नहीं कहेंगे, वो तो बाप ही है। बाप से वर्षा मिलता है, फिर माता चाहिए। वो यहाँ आते हैं, अभी तुमको मालूम पड़ा है। बाप ऊपर में रहते हैं, हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने, তাই না? সবাই তো জীবনে নিশ্চয়ই কাউ না কাউকে শরীর ছাড়তে দেখেছেন। তখন কেমন হয়ে যায় মনটা, যে কোথায় গেল রে বাবা, কোন দুনিয়াতে গেল, তাই না? আর কোনো দিন কথাও বলবে না, কোনো কানেকশন করা যাবে না, গেল তো গেল, তাই না? তো কেমনভাবে ড্রামাতে রোল অফ হয়ে যায়, তাই না? পার্ট কমপ্লিট হলো আর ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা যাবে না। তো ওয়ান্ডারফুল না? তো বাবা বলছেন এই রকম সবাইয়ের পাঠ চলে, পাঠ কমপ্লিট হলো, তারপরে সে সেই দৃশ্য থেকেই আউট হয়ে গেল, তাই না? আর কেউ খুঁজে পাবে না। तो बाबा बोलचन हम आत्माएं भी ऊपर रहती हैं, फिर यहाँ आती हैं पाठ बजाने। दुनिया को इन बातों का कुछ भी पता नहीं, वो तो ठीक कर भीतर में परमात्मा को कह देते, फिर तो अनगिनत हो जाए। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। गायन भी है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय तुमको ज्ञान है, यह है रावण राज्य, जिस कारण अंधियारा है। वहाँ तो रावण राज्य होता नहीं, इसीलिए कोई विकार नहीं, देह अभिमान भी नहीं, वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। आत्मा को ज्ञान है, अब छोटा बच्चा है, अब हम जवान बने हैं, अब वृद्ध शरीर हुआ है, इसीलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है, তাই না? সত্যযুগে আর কোনো জ্ঞান মনে থাকবে না, সৃষ্টিচক্র, কল্পবৃক্ষ, সিঁড়িচিত্র, এতটা পুনর্জন্ম নেব, বা এই যুগ চলবে, বা এই ধর্মপিতা আসবে, বা এটা হবে, সব ভুলে যাব। বা শিব বাবা পরমধামে আছে, সেটাও ভুলে যাব। শুধু কি মনে থাকবে? আমি আত্মা উপর থেকে এসেছি আর আমার শরীর ধারণ করেছে, রোল বদল হবে, আমি আত্মা খেলা করতে এসেছি, এইটুকু মনে থাকবে, আর কিছুই মনে থাকবে না। तो अब वृद्ध शरीर हुआ, इसीलिए अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। वहाँ ऐसे नहीं कहते फलाना मर गया, সেখানে এটা বলে না যে সে মারা গেছে, তাই না? সে দেহ বদল করেছে। तो वो तो है ही अमर लोग, खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, তাই না? যেরকম জন্মদিন উৎসব, যেরকম বিয়ে বাড়ি উৎসব, সেই রকম মৃত্যু দিবসও उत्सव पालन करा है। अभी आयु पूरी हुई, यह छोड़ नया लेना है, इसीलिए सन्यासी लोग सर्प का मिसाल देते हैं। मिसाल वास्तव में बाप का दिया हुआ है, वो फिर सन्यासी लोग उठाते हैं। तब बाप कहते हैं यह जो ज्ञान मैं तुमको देता हूँ, यह प्राय लोप हो जाता है। बाप के अक्षर भी हैं तो चित्र भी हैं, परंतु जैसे आटे में नमक, तो बाप बेट अर्थ समझाते हैं। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ देता है और नई खाल आ जाती है, তাই না? যেরকম সাপ খোলস ছেড়ে দেয়, সেরকম একদিনও আমরা আত্মাগুলো এই শরীররূপী খাল ছেড়ে দেব। খাল মানে বস্ত্র, তাই না? এই পোশাক ছেড়ে আমরা বেরিয়ে অন্য কাজে চলে যাব, তাই না? उनके लिए ऐसे नहीं कहेंगे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करते हैं, नहीं, खाल बदलने का एक सर्प का ही मिसाल है। वो खाल उनकी देखने में भी आती है, जैसे कपड़ा उतारा जाता है, वैसे सर्प भी खाल छोड़ देता है, दूसरी मिल जाती है। सर्प तो जिंदा रहता है, ऐसे भी नहीं सदैव अमर रहता है। 2-3 खाल बदली कर फिर मर जाएंगे, वहाँ भी तुम समय पर एक खाल छोड़ दूसरी लेते हो, जानते हो अभी हमको गर्भ में जाना है, তাই না? তো শরীর ছোট হবে, শিশু হবে, কিশোর হবে, যুবা হবে, বৃদ্ধ হবে, তারপরে শরীর ছেড়ে দেবে, তারপরে আত্মা আবার শিশু শরীরে প্রবেশ করবে,
वहाँ तो है ही योग बल की बात। योग बल से तुम जन्मते हो, इसीलिए अमर कहा जाता है। आत्मा कहती है अब हम बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर पुराना हुआ है, साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, তাই না? তো যেই হোক না কেন, যতই স্পট ডেথ হোক বা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ হোক, যাই হোক না কেন, প্রত্যেকটি মানুষ আত্মা ঠিক 3 দিন আগে কি হয় কে জানে, সবাই জানে যে আমি আর থাকবো না, তাই না? যদি হসপিটালে থাকে তাহলে বলে আমাকে বাড়ি নিয়ে চলো, তাই না? আর না হলে বলবে অমুককে ডেকে দাও, অমুকের কাছে কাজ আছে, তাই না? ঠিক বুঝতে পারে। তো বাবা বলছেন তো সত্যযুগেও এখানে কি হয়, কলিযুগের মানুষ বুঝতে পারে, কিন্তু মন এত অ্যাটাচমেন্টে থাকে যে সেই মেসেজটাকে ইগনোর করে দেয়, অ্যাভয়েড করে, তাই না? বুঝতে চায় না, মানে বুঝেও না বুঝার মতন থাকে আর কষ্ট পেয়ে দেহ রাখে। কিন্তু সত্যযুগে কি হবে, যেই সাক্ষাৎকার হবে সে অ্যাকসেপ্ট করবে, সবাইকে নিমন্ত্রণ পাঠাবে, তাই না? উৎসব হবে, নিজের চিতা সাজাবে, নিজে ইচ্ছা মৃত্যু বরণ করবে, তাই না? সবার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া আনন্দ করে গিয়ে বিদায় নেবে, তাই না? তো সেরকম জন্মও সেইভাবে হবে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে, তাই না? যেখানে আসবে সে সাক্ষাৎকার দেবে যে আমি আসছি, তাই না? আত্মা সাক্ষাৎকার করবে যে কৃষ্ণ আসছে বা নারায়ণ আসছে বা লক্ষ্মী আসছে, তাই না? तो साक्षात्कार हो जाता है, अब हम जाकर छोटा बच्चा बनूंगा, आपे ही शरीर छोड़ आत्मा भाग कर जाए, छोटे बच्चे में प्रवेश करती है, उस गर्भ को जेल नहीं महल कहा जाता है। बाबा बोलছেন সত্যযুগে গর্ভ মহল হবে আর কলিযুগে গর্ভ জেল হবে। কিছুদিন আগে একটা পাঠিয়েছিলাম না, একটা দেখেছিলেন না, যে গর্ভে মানুষ আত্মা ভালো থাকে না, সে শুধু ভগবানকে ডাকে আমাকে এখান থেকে বের করো, তাই না? কেন? তার তো কর্মফলের সাক্ষাৎকারও চলতে থাকে, আর যখন থেকে হোশ আসে তখন তো আরও বেশি কষ্ট অনুভব করে, তাই না? এই জন্যে বলতে থাকে ভগবানকে আমাকে বের করো। বলে অনেকেরা যে বাচ্চা নাকি হাত জোড় করে জন্ম নেয়, তাই না? মানে তার মধ্যেও ভগবানকে ডাকে। पाप तो कोई होते नहीं हैं जो भोगना पड़े, गर्भ महल में आराम से रहते हैं, दुख की कोई बात नहीं, न कोई ऐसी गंदी चीज़ खिलाते हैं जिससे बीमार हो जाए, তাই না? মা যদি কিছু উল্টোপাল্টা খেলো তো ভিতরে বাচ্চাও তো বিমার পড়ে যাবে না, ওভারডোজ হয়ে গেল তো কি হবে, তাই না? কষ্ট তো ওরও হবে। এবার সে বেচারা তো ভিতরে, সে তো বলতেও পারছে না যে আমার কষ্ট হচ্ছে, তুমি এটা খাবে না বা তুমি এটা করবে না, এটা তো সে বলতেও পারছে না, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো, अब बाप कहते हैं बच्चे तुमको निर्वाण धाम में जाना है, यह दुनिया बदलनी है, पुरानी से फिर नई होगी, हर एक चीज़ बदलती है, তাই না? একটা সেন্টারে এরকম হয়েছিল না, একটা আত্মা, তার তো মুক্তি হয়নি, তখন তো তার জন্যে যোগভাটি করা হলো। সেন্টারের দিদিকে সে বারবার বলল যে আমার জন্যে যোগভাটি করো যাতে আমি যেতে পারি পুনর্জন্মে। তারপরে হলো, পুনর্জন্মে গেল, যে মায়ের গর্ভে গেল সে আবার ননভেজ খাচ্ছে। তো সে আত্মা আবার দিদির কাছে আসে আর বলে যে অমুক জায়গায় অ্যাড্রেস লিখতে বলল, ফোন নম্বর লিখতে বলল, আর বলল ফোন করো ওকে, আর ওকে বারণ করো, আমার এগুলো ভাল লাগছে না, সে যেন না খায়, তাই না? এবার দিদিকে সেখানে ফোন করে বারণ করতে হলো, তাই না? তো চিন্তা করো, যে বলতে পারার ক্ষমতা রাখে সে বলল, এবার কেউ ক্ষমতাই নেই তো কাকে বলবে? কেউ শুনছে না, বুঝছে না, তো কাকে বলবে যে আমার কষ্ট হচ্ছে, তাই না? 1 বছর কষ্ট পাওয়া এ তো সহজ কথা না, তাই না? तो हर एक चीज़ बदलती है, झाड़ से बीज निकलते हैं, फिर से बीज लगाओ तो कितना फल मिलता है, एक बीज से कितने दाने निकलते हैं। सतयुग में एक ही बच्चा पैदा होता है योग बल से, यहाँ विकार से 4-5 बच्चे पैदा करते हैं। एक बच्चा माना একটা ছেলে হবে সত্যযুগে,
তাই না? ওখানে দুটো চারটে ছেলে হবে না, একটা মেয়ে একটা ছেলে হবে, একটা মেয়ে হবে, তাই না? বেশি হবে না যে সেখানে আবার কাকা জেঠা ভাই ভাই ভাগাভাগি নিয়ে ঝামেলা হবে, তাই না? ওই জন্যে একটাই সন্তান হবে। सतयुग और कलयुग में बहुत फ़र्क है जो बाप बतलाते हैं। नई दुनिया फिर पुरानी कैसे होती है, उसमें आत्मा कैसे 84 जन्म लेते हैं, यह भी समझाया है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाकर फिर जब जाएगी तो अपनी अपनी जगह पर जाकर खड़ी रहेगी, जगह बदलती नहीं है, তাই না? আমরা যে যার রোল কমপ্লিট করব, গিয়ে পরম ধামে নিজের সিটে গিয়ে বসে পড়ব। अपने अपने धर्म में अपनी जगह पर नंबरवार खड़े होंगे, फिर नंबरवार ही नीचे आना है। इसीलिए छोटे छोटे मॉडल्स बना कर रखते हैं मूल वतन के। सब धर्मों का अपना अपना सेक्शन है। देवी देवता है पहला धर्म, फिर नंबरवार आते हैं, नंबरवार ही जाकर रहेंगे। तुम भी नंबरवार पास होते हो, उन मार्क्स के हिसाब से जगह लेते हो। यह बाप की पढ़ाई कल्प में एक ही बार होती है। तुम आत्माओं का कितना छोटा सिजरा होगा, सिजरा माने माला। तो देवी देवतारा को तो अल्प संख्यक कल्पवृक्ष तुलनाয়। तो बाबा बोलছেন এই पढ़ा शुद्ध कल्पे एक बारी बाबा एसे पढ़ाए। जैसे तुम्हारा इतना बड़ा झाड़ है, तुम बच्चों ने दिव्य दृष्टि से देखकर फिर यहाँ बैठकर चित्र आदि बनाए हैं। आत्मा कितनी छोटी है, शरीर कितना बड़ा है, सब आत्माएं वहाँ जाकर बैठेंगी। बहुत थोड़ी जगह में नज़दीक में जाकर रहती है। मनुष्यों का झाड़ कितना बड़ा है। मनुष्यों को तो जगह चाहिए ना, चलने फिरने, खेलने, पढ़ने, नौकरी करने की, सब कुछ करने की जगह चाहिए। निराकारी दुनिया में आत्माओं की छोटी जगह होगी। इसीलिए इन चित्रों में भी दिखाया। आत्मा शरीरे एलो तो देखो कत बड़ो जायगा दरकार, घर दरकार, बाड़ी दरकार, किचेन दरकार, स्टोर रूम दरकार, बेडरूम दरकार, कत किछु सेई शरीर होले कत किछु दरकार। बाबा बोलছে যখন তুমি आत्मा হয়ে परम धामे থাকবে তো किच्छु दरकार নেই, शुद्ध आत्मा छोट्ट जायगा निये बसे पड़े। बना बनाया नाटक है, शरीर छोड़कर आत्माओं को वहाँ जाना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम वहाँ कैसे रहते हैं और दूसरे धर्म वाले कैसे रहते हैं, फिर कैसे अलग अलग होते हैं नंबरवार। तो যেই आत्मार परे जे एसे जन्माबे सृष्टि नाटके, तो सबाई जे जार नम्बरे गिये लाइन लागिए देबे, তাই না? সেখানে সব সেটিং হয়ে যাবে। মৃত্যুর পরে যে যার যেমন পুরুষার্থ অনুসার নম্বরবার যেমনভাবে সেখানে ফিক্স হয়ে যাবে। তারপরে আসার সময় এক একটা করে সামনে থেকে সত্যযুগ থেকে নামা শুরু করবে। यह सब बातें तुमको कल्प कल्प एक ही बाप आकर सुनाते हैं। बाकी तो सभी है जिस्मानी पढ़ाई, उनको रूहानी पढ़ाई नहीं कह सकते। अभी तुम जानते हो हम आत्मा हैं। आई माना आत्मा, माई माना मेरा यह शरीर है। मनुष्य यह नहीं जानते। उनका तो सदैव दैहिक संबंध रहता है। सतयुग में भी दैहिक संबंध होगा, परंतु वहाँ तुम आत्म अभिमानी रहते हो। यह पता पड़ता है कि हम आत्मा हैं। यह हमारा शरीर अब वृद्ध हुआ, इसीलिए हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को तो बाप से राजाई लेनी है, जरूर बेहद का बाप है ना। मनुष्य जब तक ज्ञान को पूरा नहीं समझते हैं तब तक अनेक प्रश्न पूछते हैं। ज्ञान है तुम ब्राह्मणों को, तुम ब्राह्मणों का वास्तव में मंदिर भी अजमेर में है। एक होते हैं पुष्करिणी ब्राह्मण और दूसरे सार सिद्ध। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर देखने जाते हैं। ब्रह्मा बैठा है, दाढ़ी आदि दी हुई है, उनको मनुष्य के रूप में दिखाया है। तुम ब्राह्मण भी मनुष्य के रूप में हो। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जाता, তাই না? ব্রাহ্মণ হলো মানুষ, তাদেরকে দেবতা বলা হয় না।
सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो ब्रह्मा की औलाद। ওই জন্যে যদিও বা বলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, আদি দেব ব্রহ্মা, দেবী দেবতাকে সৃষ্টি করনেওয়ালা ব্রহ্মা, কিন্তু ব্রহ্মার পুজো হয় না, কেন? সে তো কলিযুগের মানুষ। वो कोई ब्रह्मा की औलाद नहीं है, पीछे आने वालों को यह मालूम नहीं पड़ता है। तुम्हारा यह विराट रूप है, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए। তাই না? তো বাবা একা তো কাজ করে না, কলিযুগকে শতযুগ বানানোর কাজ। তার মধ্যে বাবা আমাদের সবাইকে নিয়ে তার বিরাট রূপ, তাই না? তো এই জন্যে গীতার মধ্যে দেখালো না, অর্জুনকে ভগবান নিজের বিরাট রূপের দর্শন দিল, যে দেখো আমি এইভাবে কাজ করি। তো আমরা যখন প্রথম কোর্স করতে এলাম, তো সবাই আমরা অর্জুনই ছিলাম, তাই না? যখন আমরা মধুবনে যাই, তখন বাবার সেই বিরাট রূপকে দেখি, যে শুধু আমরা একলা নই, সারা পৃথিবীতে 170টা দেশে দেখো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ আত্মা, তাই না, বাবার জন্য নিজের জান প্রাণ দিচ্ছে, তাই না, বাবার সেবা করে যাচ্ছে। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, यह सारी नॉलेज है जो तुम कोई भी अच्छी रीति समझा सकते हो। हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं, यह यथार्थ रीति समझकर यह निश्चय पक्का पक्का होना चाहिए। यह तो यथार्थ बात है, सभी आत्माओं का बाप एक परमात्मा है, सभी उनको याद करते हैं। हे भगवान, मनुष्यों के मुख से जरूर निकलता है, परमात्मा कौन है यह कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर समझाए। बाप ने समझाया है। यह लक्ष्मी नारायण जो विश्व के मालिक थे यही नहीं जानते थे, तो ऋषि मुनि फिर कैसे जान सकते? শতযুগের লক্ষ্মী নারায়ণই শিব বাবাকে জানলো না, এই সৃষ্টি নাটকের কথা জানলো না, তো দাপরের ঋষিমুনি কি করে জানবে? अभी तुमने बाप द्वारा जाना है, तुम हो आस्तिक, क्योंकि तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। कोई अच्छी रीति जानते, कोई कम। बाप सम्मुख आकर पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छी रीति धारण करते, कोई कम धारण करते, তাই না? বাবা তো পড়ায় সবাইকে একরকম, কিন্তু কে কীভাবে হোমওয়ার্ক করে, কে কীভাবে সারাদিন বিচার সাগর মন্থন করে, কে কীভাবে নিজের উপরে কাজ করে, তো নম্বরবার সব হয়ে যায় পুরুষার্থ। পড়াই বিলকুল সিম্পল भी है, बड़ी भी है, তাই না? যত সহজ এই পড়াই, অত গভীরও আছে পড়াই, অত সহজ না। যখন একটা জিনিসের উপরে কাজ করতে যাই, তখন বুঝি যে ওরে বাবা, এর রুট তো পুরো কত গভীরে সে সংস্কার চলে গেছে, তাই না? যত ডালপালা কাটছি আবার ভিতর থেকে বেরোচ্ছে, আবার ভিতর থেকে বেরোচ্ছে, তাই না? তো 63 জন্ম থেকে রুট লেগে আছে না, তো একেবারে তো আর ঠিক হয়ে যাবে না। तो बाप में इतना ज्ञान है जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत नहीं पाया जा सकता। बाप सहज करके समझाते हैं। बाप को जानना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, তাই না? তো বাবা বলছেন সদর্শন চক্র ফিরাও, তাহলে দেবী দেবতার গুণ সংস্কার ইমার্জ হবে। बस अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, सदा याद सहज बनी रहे, सदा याद सहज बनी रहे, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना, उसके लिए चलते फिरते यह चिंतन करना कि हम आत्मा हैं, कि हम आत्मा हैं, परम धाम निवासी आत्मा, परम धाम निवासी आत्मा
यहाँ पाट बजाने आई हैं। সব সময়ে মনে রাখতে হবে আমি পরমধামের আত্মা, আমি এখানে রোল প্লে করতে এসেছি, রোল শেষ হবে আবার পরমধামে ফিরে যাব। बाप भी परम धाम में रहते हैं, बाप भी परम धाम में रहते हैं, शिव बाबाओ परम धामे থাকে। वो ब्रह्मा तन में आते हैं, वो ब्रह्मा तन में आते हैं। और शिव बाबा आसे ब्रह्मा शरीर। दूसरा, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, जैसे रूहानी बाप से आत्मा का प्यार है, ऐसे आपस में भी, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है, ऐसे आपस में भी रूहानी प्यार से रहना है। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्मा का आत्मा से प्यार हो, शरीर से नहीं। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है, आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा अभ्यास करना है। तो आजकेर होमवर्क, एक तो নিজেকে অনুভব করব যে আমি আত্মা পরমধাম নিবাসী, আমি আমার রোল প্লে করছি, রোল কমপ্লিট হবে, সাপ যেরকম খোলস ছাড়ে আমি শরীর ছেড়ে উপরে যাব, তাই না? আর সেকেন্ড হোমওয়ার্ক কোন স্থিতিতে থাকবো, সবাইকে যেরকম শিব বাবাকে রুহানি ভালোবাসি সেই রকম সব আত্মাদের প্রতি আমার ভালোবাসা রুহানিয়তওয়ালা হবে, আত্মাওয়ালা হবে, দেহওয়ালা ভালোবাসা হবে, তাই না? वरदान, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, हद की कामनाओं से मुक्त रहे, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सर्व प्रश्नों से पार रहने वाले, सदा प्रसन्न चित्त भव, सदा प्रसन्न चित्त भव। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, हद माना दुनिया, स्थूलो, कामना माने चाहिदा, इच्छा। जो बच्चे हद की कामनाओं से मुक्त रहते हैं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है, उनके चेहरे पर प्रसन्नता की झलक दिखाई देती है। प्रसन्न चित्त कोई भी बात में, प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते, प्रसन्न चित्त कोई भी बात में प्रश्न चित्त नहीं होते। वो सदा निस्वार्थी, वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे, और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे।
चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतू करने वाली सामना करने आती रहे, सामना करने आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन संतुष्टता के कारण, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे, लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो बाबा बोलছেন যে বাচ্চা হদের কামনাগুলো থেকে মুক্ত থাকে, তো এবার এটাতেও অনেক বাচ্চারা কনফিউজ হয়ে যায়, তাহলে সংসার কি করে চলবে? আমি যদি হদের ইচ্ছা না রাখি তাহলে উন্নতি কি করে হবে, সংসার কি করে চলবে, অন্যদের কি করে ভালো রাখবো? তো বাবা সে কথা বলেনি, তাই না? বাবা বলে না যে যেটা তুমি চেষ্টা করবে সহজে তুমি পাচ্ছ, সেটা হলো দুধ বরাবর, তাই না? আর যেটা তোমাকে টেনে বের করতে হচ্ছে সেটা হয়ে গেল, তাই না? যেটা তোমাকে চাইতে হচ্ছে সেটা হলো জল বরাবর, আর যেটা টেনে বের করতে হচ্ছে জবরদস্তি নেব সেটা হচ্ছে খুন বরাবর, তাই না? ওই জন্যে দুনিয়াতেও যারা মোটিভেশন স্পিকার হয় না, ওরাও বলে যে দুনিয়াতেও তিনটে রেখা আছে। একটা হলো নেসেসিটি জোন, আমার প্রয়োজনের জিনিস, তাই না, জরুরি। সেকেন্ড হচ্ছে কমফর্ট জোন, মানে আরেকটু ভালো থাকবো, আরামে থাকবো, সহজে সব কিছু ভালো হবে। আরেকটা হচ্ছে লাক্সারি জোন, মানে বিলাস ব্যসন, লোককে দেখাবো, তাই না? তো বাবা বলছেন ঠিক সেই রকম। তো যতটা সহজ সুলভভাবে পাই আমি সেটাতে সন্তুষ্ট থাকবো, তাই না? সেই লাক্সারি দিকে বা অতিশয়োক্তি দিকে আমি যাব না, তাই না? কেননা সেটা যদি করতে যাই তাহলে আমাকে লোকের কাছে চাইতে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে কোনো দিন, যেটা বাবা বলে না যে কারো কাছে ভিখারি সাজবে না, তাই না? যে কোনো মানুষ আমার জন্য কিছু করুক, সে ভিখারি বুদ্ধি যেন না থাকে। তাই জন্যে বাবা বলে যে প্রসন্ন চিত্তকে থাকবে, যে যা কিছু তার জীবনে সহজে আসে সেটাতে সন্তুষ্ট থাকবে, তাই না? আর দুসরা কে থাকবে? যার মনে কোনো প্রশ্ন নেই, তাই না? যে মানুষের থেকে এক্সপেকটেশনও রাখে না যে মানুষ আমার জন্য এটা করে দেবে, তাই না? মানুষের দুঃখের কারণ কি? এই তো অমুক মানুষ আমাকে পাত্তাই দেয় না, অমুক মানুষ আমার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করে না, ভালো ব্যবহারই করে না, সারাক্ষণ খিটখিট করে। তার মানে ভিতর থেকে আমার চাহিদা আছে না যে একটু ভালোবাসুক, একটু মিষ্টি ব্যবহার দিক, তাই না? তো বাবা বলছে কেউ ভালো ব্যবহার করুক আর না করুক, কেউ পাত্তা দিক আর না দিক, কিন্তু আমি খুশিতে থাক, প্রসন্ন থাক। কোনো প্রশ্ন আসবে না আমার মনে যে ও এরকম কেন দিচ্ছে না, বা এরকম আমার মনের কথা বোঝে না কেন, আমার হিসাবে চলে না কেন, তাই না? এই প্রশ্নগুলোই তো আমাদেরকে প্রসন্ন থাকতে দেয় না। তো বাবা বলছে আজকে এই প্রশ্নগুলো শেষ করে দাও, আমার কারোর থেকে কিছু চাই না ভাই, তোমরা যেমন খুশি তোমরা ভালো থাকো, তাই না? তো বাবা বলছেন वो सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे।
তাই না? আর যদি অনেক চেষ্টা করার পরেও কারোর থেকে ভালো পাচ্ছি না, তো সেটাতে কি মনে করতে হবে? এটাতে ওর কোনো দোষ নেই, আমার ওই রকম কোনো ভোগান্তি আছে, আমার ওই রকম কোনো কর্ম আছে পাস্ট লাইফে যে আমার সঙ্গে এরকম ব্যবহার হতে হবে। সে তো আর কারোর সঙ্গে করছে না, আমার সঙ্গে কেন করছে? তো নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে সেরকম কোনো হিসাব বাকি আছে। চুক্তি হবে তো সব নিউট্রাল হয়ে যাবে, তাই না? তো বাবা বলছেন किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। মানে যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন, না মনে প্রশ্ন আসবে, না মনে কোনো এক্সপেকটেশন আসবে, তাই না? चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतु करने वाली सामना करने आती रहे, কোনো একজন মানুষ বা দুজন মানুষ বারবার সেখান থেকে অপোজিশন আসে, তো সেটাকে নিজের হিসাব কিতাব মনে করে নিতে হবে। চাহে শরীর কা কর্মভোগ, তাই না? এমন রোগ বিমারি থাকে, সে আর যায় না, ধরলো তো ধরলো, তাই না? তো হিসাব কিতাব আছে, কর্মভোগ চুক্তি করতে হচ্ছে। लेकिन संतुष्टता के कारण वे सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। তো বুঝতে পারলে আজকে কেমন থাকবো? প্রসন্ন চিত্ত। সব প্রশ্ন থেকে পার, কাউকে দোষ দেব না, সব হচ্ছে আমার কর্মফল, আমাকে চুক্তি করতে হচ্ছে, চাহে শরীরে রোগ ভোগ, চাহে ব্যক্তির খারাপ ব্যবহার, চাহে কোনো অপোজিশনওয়ালা বাধা বিঘ্নওয়ালা পরিস্থিতি, সব আমার হিসাব কিতাব। তাই কারোর থেকে কোনো প্রশ্নও নেই, কোনো এক্সপেকটেশন, কোনো চাহিদাও নেই। আমার সামর্থ্য মতন যতটা চেষ্টা করব আর তার বিনিময়ে যতটা কর্মফল আসে তাতে আমি সন্তুষ্ট থাকব, সে হলো প্রসন্ন চিত্তাত্মা, তাই না? স্লোগান, ব্যর্থ কি চেকিং অ্যাটেনশন সে করো, व्यर्थ की चेकिंग अटेंशन से करो, अलबेले रूप में नहीं, अलबेले रूप में नहीं। তো বাবা বলছেন, বাবা কালকেই আলস্য অলবেলাপনের উপরে বলেছেন, তো বাবা বলছেন যে ব্যর্থকে চেকিং করতেই হবে অ্যাটেনশন দিয়ে। কতবার? যতবার ঘন্টায় পূর্ণ ঘন্টা হবে, তাই না? বা যতবার জল খাবে, যতবার খাবার খাবে, তখন একবার ভিতরটা ঘুরিয়ে দেখে নেবে যে অ্যাটেনশন চলছে তো, আমি ডিস্টার্ব নেই তো, সেখানে কোনো ব্যর্থ সংকল্প নেই তো, ফুল স্টপ আছে তো। তো বাবা বলছেন অলবেলা হবে না এই চেকিংয়ে, যে ঠিক আছে এখন করলাম না, পরে করে নেব, পরে করে নেব, পরে করে নেব করতে করতে অভ্যাসটাই কেটে যাবে, তাই না? ওই জন্যে রোজ সব সময়ে চেকিং চলতে থাকে। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো আজকে কোন হিসাবে থাকবো? প্রসন্ন চিত্ত আত্মা, তাই না? কোনো প্রশ্ন থাকবে না, মানুষ বা পরিস্থিতির কাছে কোনো এক্সপেকটেশন থাকবে না, আর কোনো মানুষকে দোষও দেব না, তাই না? চল, ওম শান্তি।